ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री नमो नमः। हरि ओम शंभो हरि ओम शंभो। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आज आमे जानिबा तुला राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ जीवनरे एही 2026 नूतन वर्षर मकर संक्रांति रे जो आसवाकू जाऊँगी जनवरी 14 तारिख रे थिबा मकर संक्रांति रे आपणक जीवनटी किपरि परिवर्तन हेबो एवं मकर संक्रांति दिन घर को क्यों से जिनिस आनिबा द्वारा तुला राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ जीवनटी धन धान्य रे परिवर्तन होइजिबो। तेणु आपण जदि तुला राशिर व्यक्ति विशेष होइथांती एवं ईश्वर को सच्चा हृदय रे विश्वास करुथांती तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखिबे। ता सहित कमेंट रे जय महादेव, जय शनिदेव, जय मां मंगला निश्चय लिखिबे। देखंतु प्रथमतः तुला राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ जीवन रे बहुत दुख कष्ट लगी रहुथिला एवं आपण बहुत समस्यार सम्मुखीन हेउथिले। द्वितीय रे आपण बहुत मात्रा रे जो परिश्रम करुथिले जे कोनसी क्षेत्र रे हो तार फल प्राप्त हेउ नथिला एवं आपण बहुत मानहानि एवं सम्मान हानि आपणकर घटुथिला। देखंतु एबे सेही गुडी समस्या आपणकर बहुत मात्रा रे दूर हेबाकू जाउअछि। एही 2026 रो मकर संक्रांति ठारू आपणक जीवनटी संपूर्ण भाव रे परिवर्तन हेबो। मकर संक्रांति दिन आपणकर घरे अधिपति भाव रे रहिबे शुक्र महाग्रह, जहा आपणक जीवनटी को संपूर्ण भाव रे परिवर्तन कराई देबे एवं आपणक जीवन रे जेउ सब दुख कष्ट आसुथिला ताहाकु मध्य दूर कराइबे। तेणु आपण गोटे काम करंतु, प्रथमतः आपण किसी दुखी दरिद्रंकु खाद्य हेउ, वस्त्र हेउ, अर्थ हेउ आपणक द्वारा जेपरि भाव संभव होउछि एही मकर संक्रांति दिन किछि दान करंतु। देखिबे आपणकर नवग्रहक स्थिति बहुत मात्रा रे स्थिर रहिबो एवं आपणक उपरे शांतिर प्रभाव पड़िबो। एवं द्वितीय रे काम करंतु, आपणकर इष्ट देवता हेउछंती महादेव, आपणकर इष्ट देवता हेउछंती महादेव। तेणुकरी सेही संक्रांति दिन मकर संक्रांति दिन आपण जे कोनोसी महादेव मंदिर को यात्रा करंतु, जे कोनोसी महादेव मंदिर को जाई जलसाई करंतु एवं बेलपत्र चढ़ाई सारिबा मात्रे 2टी दीप जलांतु। देखिबे आपणकर राशि अनुसार जो नाम थिबो सेही नाम अनुसार आपण 2टी दीप जलांतु। देखिबे बहुत मात्रा रे आपणकर मंगल घटिबो एवं आपणक जीवन रे जो सब बाधा विघ्न आसुथिला ताहा सब दूर हेबाकू लागिबो। एवं आउ गोटे काम करंतु, आपणकर इष्ट देवी होउछंती मां मंगला। आपणक ग्राम रे जदि ग्राम देवी अछंती मां मंगला तेबे चलिबो, किंबा आपणकर इष्ट देवी मां मंगला हेतु आपण जे कोनोसी मंगला मंदिर को टिके यात्रा करंतु। मां मंगला को किछि शंखा एवं नाली मंदार सह दीप जलांतु। देखिबे बहुत मात्रा रे आपणक जीवनटी दुख कष्टर भरपूर्ण होइथिला ताहा सबु संपूर्ण भाव रे आपणको दुख कष्टरू मां मंगला आपणको घोड़े आनिबे एवं आपणको घंटा घोड़े रखिबे। खास करी शत्रुंकर भय जदि आपणको ऊपरे लागी रहुछि तेबे मां मंगला आपणको घंटा घोड़े रखिबे। देखिबे बहुत मात्रा रे आपणको जीवनटी परिवर्तन हेबाकू लागिबो। एवं आउ गोटे कथा मन रखंतु, एही सब करिबा द्वारा आपणक जीवन रे जहा सब दुख कष्ट आपणक लाइफ क्षेत्र रे निज कैरियर हेउ, निज स्वास्थ्य हेउ, निज अर्थनीतिक क्षेत्र हेउ आपणकर जेमितिका समस्या रहउतला सब धीरे धीरे समाधान हेबाकू लागिबो। एवं
ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ସେହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ। ତେଣୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକ ଏମିତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଏମିତିକା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆପଣ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଫଳପ୍ରଦ କରାଇବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ମାତ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି 7 ଆଞ୍ଜୁଳା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। 7 ଆଞ୍ଜୁଳା ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ସେହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କିଛି ଆମ୍ବପତ୍ର 5 ଯୋଡ଼ା ଆମ୍ବପତ୍ର ସହିତ ଏକ ପଇଡ଼ କଳସ ଭରା ପାଣିରେ ଥୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ଯେଉଁଟା ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଥୋଇବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭର ଆଭାସନ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ସେହି ଦିନଠାରୁ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। କେବଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଆମ୍ବପତ୍ର ଉପରେ ପଇଡ଼ଟିଏ ଥୋଇ ଆପଣ କଳସଟିକୁ ଭରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଇଡ଼ଟିକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେବଳ ହିଁ ପଇଡ଼ ଥୋଇବେ, ନଚେତ୍ ତା ଉପରେ ଆପଣ କୌଣସି ପରିବା ଜିନିଷ ଥୋଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ବାଇଗଣ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ ଥୋଇପାରିବେ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ରହିବ। ଆଉ ହଁ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣ ସେ କଳସୀକୁ ଆଦୌ କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସାଇ ରଖିବେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି କୁମ୍ଭଟିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ଶନିଙ୍କର, ତେବେ ଶନିଙ୍କର ଫଳପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ହେବ ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଶନିଙ୍କ ହେତୁ ଆପଣ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଟିକେ ମିଛ କହିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମଦ୍ୟପାନ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ପୁରୁଷ ଲୋକ, ଆପଣ ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶନିଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟିକୁ ପୁରା ସଂଘର୍ଷମୟ କରାଇଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶନିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଟିକେ ଆମିଷ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆମିଷ ନ ଖାଇ ଅରୁଆ ଖାଆନ୍ତୁ, କୌଣସି ସାଧା ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ମାନିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଘଟିବ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।